কিন্তু মানুষের দিলের ভেতরে আল্লাহর ভয়। বলে দুনিয়ার কেউ তো দেখে না, আল্লাহ তো আমি বান্দাকে ঠিকই দেখে। এজন্য আল্লাহ তো কোরআনে জানাও দিলেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াখফা আলাইহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামা। নিশ্চয় আসমান এবং জমিনের এমন কোন জায়গা বাকি নাই যেই জায়গায় আমি আল্লাহর অগোচরে আছি। সব জায়গায় আমার আল্লাহ বিরাজমান, সব জায়গায় আমার আল্লাহ দেখে। কবিতার শায়রের মাধ্যমে জানা দিলেন, हर रंग में तू, हर बू में तू, हर जा में तू, हर दाम। हर रंग में तू, हर बू में तू, हर जा में तू, हर दाम। देखता हूँ जिधर चाहता हूँ आपकी रहम करम। देखता हूँ जिधर चाहता हूँ आपकी रहम करम। देखने में तू आता है समझ में नहीं आता। देखने में तू आता है समझ में नहीं आता। बस जान लिया मैं तेरे पहचान यही है। बस जान लिया मैं तेरे पहचान यही है। আল্লাহকে তো দেখা যায় না, আল্লাহর সৃষ্টিকুল দেখে দেখে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায় কি যায় না? আল্লাহ তো কোরআনে জানাও দিলেন, তুমি আমি আল্লাহর পরিচয় কেমনে পাইবা? বলে ফালয়ানজুরিল ইনসান